Bolong tang bidik bai khobjak bon mitroni workers rok raksar bobak rakhor agoni gorkha bostibotoma bolong tang bitani hagonok busto khadomong phunogei khorang tisalaika broni sanmungka regular brokno beton dani aboni logi logi sal thamsini rangno kebang khlaidani bon mitro worker rokni dress ridani obohai sanmungdui khorok dogra eba 600 hai workers rok tang bidikni tang phonithani deportation rifaika जों सारा तिरपानी जों कायसा प्रत्येक पन्चायत खरकसाखा बन मित्रनि खायजाखा बन मित्र जों 2021 जों नियोग खायजागो ते नियोग खायमरु जों पिला 15 दिन के वेतन 212 टाका जों वेतन मानो 3180 टाका हारे इनका आबनि परे जों 20 दिन के रिखा 226 टाका 4520 टाका हायपन जों आबायसिन संसार चलिया जों जे बन मित्रनि सामंगा जों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जे कुनु सामंगा जों मा थांगो मायं फाइके जों मायं मानि लगिमा खानाय माने मायं जदि मायं कथं जदि जेकुन जायगा हाबजों जों आबो रखन बै जों आबो मा थांगो ओंगा जों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जेकुन जायगा जदि बुफांवा फांतानि तो अंगा जों आरो थांगि कक मा सायो फरेस्ट नि नतयै जे तातानि आम हाय जों कक मा सावो ओंगा आबो हायके जों थांदिरि सिनि बेबाक माने सिनि माने रिक्स हायो सिनि थानि कुनु आई कार्ड करे सिनि ड्रेस करे यूनिफॉर्म करे डिपार्टमेन्ट जों सामंखाय दङ सिनि थानि प्रुफ करे आबो जों सरकार थानि बा डिपार्टमेन्ट थानि जों यूनिफॉर्म रिरांथो ते आबो साथि जासिनि बेतन जे जों 20 दिन मान तंमोन ताबोक ते आबो बाय जों संसार चलिया ते 20 दिन बेतन मान फन जों प्रत्येक मास मानिया प्रत्येक मास जों बेतन निना नंथो आबो बाय जों दिनि डेपुटेशन निनो फायो जे 20 दिन जागो जों 30 दिन खान्यांथो रेगुलार बेतन ते सिनि बेतन जों ब्रिदि खान्यांथो जों ताबो जे 226 टाका मामोन आबो सिनि संसार मिलिया बेतन जों गोबां खेरिना नंथो जों आबो बाय जों दिनि सरकार फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जे बनता अधिकारी कासे जों दिनि डेपुटेशन निना फायो हामबाय কি কারণে আজকে ডেপুটেশন দিতে আজকে আমরা বন দপ্তরের মুখ্য আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি আমাদেরকে 2021 সালে বনমিত্র হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল মাসে 15 দিনের হিসেবে আমাদেরকে অনারিয়াম দেওয়া হতো এরপর আমাদেরকে 20 দিন করা হয়েছে 212 টাকা করে এরপর 226 টাকা করে এখন বর্তমানে আমাদেরকে 4540 টাকা করে দেওয়া হয় এখন আমাদের সরকারের কাছে একান্ত দাবি হচ্ছে আমাদের পারিশ্রমিক 30 দিন করতে হবে আমাদের ন্যূনতম বেতন 12,000 থেকে 15,000 টাকা করতে হবে আমাদেরকে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন দিতে হবে এবং আমাদের নির্দিষ্ট ড্রেস প্রদান করতে হবে না হলে আজকে আমাদের এখানে এই নিয়ে আমরা এখানে এসেছি আজকে আমাদেরকে লিখিত দেওয়ার জন্য লিখিত দিতে হবে না হলে আমরা এখানে ডেপুটেশনে আগামী দিন আমরা বৃহত্তর ডেপুটেশনে যাব কতজন আছেন আপনারা আমরা 6000 বনমিত্র এখন 600 এখন বর্তমানে আমরা 600 এর মতো বনমিত্র রয়েছি হবে